Hey guys, welcome my vlog for YouTube channel and me Jan another vlog for today's video. Yaya for a day. Sabi nga ni mama ko daw, maglinig. Okay, that's fine. I love clean. Diyan ang magsabi na. Madam, yes na po. Tapos na po, madam. Tapos na po, madam. Ano na? Ang next ko ay daw po, sabi ni madam. Madam. Ay maglinis ng buong bahay. Ang galing. Ay, sa kwarto pa. May bado, oy! Nilimusan ko. Ati ko na naman, ati naman. Ina-table ko dati, ngunyan iyo pa. Ina dati nag-aaral. That is my house. My blind bag. iPhone 15 Pro Max. Bako po yun. Guys, ano kasi doon po mag-challenges, pranks. Mag-comment na po kung kayo like, share, and subscribe.
Ay, nagalit na si Magadaw. Ay, madam po. Patay. Madam, yes, madam. You better 2, 1, go! close all the light, Jello. Easy. Nakatakot kayo, no? Tapos, ano gagawin? Malinis. Guys, ini po ko guys, pero po yung pag-aki po niyo. Pero po ni ano po yan garo ini po garo siya po jelly nindo guys. Aliter na po. Mag-check out na po kayo guys. Di ko alam sa'yo na binili. Sabi ni mama ko, di ko arap. Di ko po arap kay madam. Oh! Everything, you should clean the house. Everything. Everything you see, everything you got, everything. Bye. Ouch! Mukling kami magsalamin! Ang linti! Api! Oh! Buka na guys, maedap ako video. Pagyaya. Buka na magyaya. Like, share, subscribe. Bye! See you on next video. Pag gusto nyo ito mag-prank, mag-revenge po kayo, okay? Mag-revenge po kayo ang paprank nito po next my video. See you in the next video. Peace! Bye!